Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours, un nouveau chapitre dans la première unité. Donc consommation de matière organique et flux d'énergie. Donc غادي نشوفوا le rôle du muscle strié squelettique dans la transformation d'énergie. يعني غنعرفوا الدور ديال العضلات في la transformation يعني في تغير الطاقة. Donc, tout d'abord, je vais vous un petit rappel de ce qu'on a vu brièvement le premier chapitre parce que donc l'ATP اللي هضرنا عليه غادي نحتاجوه في هذا le cours. Alors, donc si vous vous rappelez, كنا هضرنا donc elle a la respiration cellulaire et on a dit que la respiration cellulaire كتدير لينا واحد le rendement énergétique très important ولا كتعطينا des molécules d'énergie بواحد القدر اللي هو كبير. Donc vous devez savoir que la respiration cellulaire se réalise en milieu aérobique, c'est-à-dire riche en dioxygène. C'est bon, donc il y a les informations. Donc, la respiration se réalise bien sûr grâce aux dégradations de molécules de glucose ou la molécule de glucose qui dit la dégradation suivant des étapes. Donc, le glucose qui dit la glycolyse, les catatines à l'acide pyruvique. Donc, l'acide pyruvique qui dit la formation d'acétylcoenzyme A. Donc, bien sûr, je fais déjà. Donc, je vous conseille. Donc, il y a qui de la vidéo pour la première fois. Donc, je vous conseille de voir les vidéos les قبل. Sinon, je vous le résumé. Il y a peut-être qu'on fait donc la formation d'acétyl, pardon, CO2, l'acétyl coenzyme A. Voilà. Donc, après, le cycle de Krebs. Bien sûr, cycle de Krebs, c'est la succession de réactions cycliques. C'est bon. Et من بعد غتوقع لينا la phosphorylation oxydative اللي غادي تحولوا فيها les molécules énergétiques ديالنا. C'est bon, donc غيكون عندنا NADH2 et FADH2. Donc chaque NADH2 غيعطينا 3 molécules d'ATP et chaque FADH2 غيعطينا 2 molécules d'ATP. Ainsi في الاخر حصلنا على 38 molécules d'ATP. Donc une quantité importante. C'est bon, donc derrière un petit rappel. Et prenons la fermentation. Donc la fermentation se réalise en milieu anaérobique, c'est-à-dire sans dioxygène. C'est bon. L'étape commune entre la respiration cellulaire et la fermentation, il y a la glycolyse. Donc après la glycolyse, puisque ما عندناش O2 يعني ما عندناش les mitochondries, كيبقى لينا l'acide pyruvique ديالنا في l'hyaloplasme et كيدير لينا une succession de réactions اللي كتعطينا deux types de fermentation. Donc كتكون عندنا soit la fermentation lactique, sinon la fermentation alcoolique. Donc la fermentation lactique, كتعطينا l'acide lactique et 2 molécules d'ATP, voilà, c'est bon. Et pour la fermentation alcoolique, كتعطينا l'éthanol اللي هو alcool plus CO2 plus 2 molécules d'ATP. Ainsi, le rendement énergétique ou les molécules énergétiques de la fermentation qui sont faibles par rapport à la respiration cellulaire. Donc maintenant, on va voir les molécules énergétiques d'ATP, soit le cas de fermentation ou la respiration, qui fait le corps ديالنا. Donc qui fait le muscle ديالنا et يحولهم من énergie chimique l'énergie mécanique يعني parce que vous savez que le muscle qui dit حركات donc كيفاش غادي يستفد لينا من هاد les molécules énergétiques pour faire des mouvements mécaniques. Alors commençons. Donc غنعرفوا شنو هو le muscle strié squelettique. Donc le muscle squelettique strié permet la conversion de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique. Donc la contraction musculaire et en chaleur.
qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc, le muscle strié-squelettique va donner l'énergie chimique sous forme d'ATP ou l'adénosine triphosphate en énergie mécanique. L'énergie mécanique, il y a la harakat mécanique sous forme de contraction musculaire. Les contractions musculaires, on a le muscle. Donc, bien sûr, le muscle, quand on fait des mouvements, et en chaleur, bien sûr, mais le mouvement, mais la harakat, le muscle, une libération de chaleur. Donc, غادي نعرفوا كيفاش غتتم لينا تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه mécanique ou bien sûr ou حراريه. Alors tout d'abord on va savoir le rôle de muscle strié squelettique. Donc خصنا نعرفوا الدور ديال le muscle. Donc le muscle organe contractile يعني واحد العضو اللي كيدير لينا تقلصات. C'est bon, spécialisé dans la création des forces permettant le mouvement et le déplacement du corps. Donc, grâce aux muscles, le corps Diana, il a la possibilité de faire des mouvements, de bouger. C'est bon, donc, les muscles. Donc, les muscles, ils ont un rôle très important en ce qui concerne les réactions, ou plutôt les actions mécaniques. Alors ici, on va voir les enregistrements mécaniques de la contraction musculaire. Donc le myogramme. Alors le myogramme, c'est le جهاز اللي غادي يمكننا باش نشوفوا le suivi ديال هذوك les réactions ou plutôt هذوك les enregistrements mécaniques. يعني شنو هما الحركات اللي كيدير لنا المسكل ديالنا durant la contraction musculaire. Alors كنتو déjà شفتوا هاد les expériences en 3e année collège. Donc maintenant, on va les voir en détail. Alors le muscle est caractérisé par Donc on va voir ce qui caractérise le muscle strié-squelettique. Donc le muscle est caractérisé par son excitabilité et sa contractilité. Alors, خاصكم تعقلوا على هاد les deux caractéristiques تقدروا تحطوا ليكم في un QCM. Donc vous devez mémoriser هاد les deux termes. L'excitabilité يعني القدرة ديالو على الإهاجة, c'est-à-dire يعني ولا الإثارة, يعني كيكون واحد الإثارة بواحد لو فاكتور ولا واحد العامل خارجي اللي كتخليه يدير واحد الحركة. باغ اكزومبل الا شديتي مثلا شديتي ان موسكل قرصتي راسك ولا هذا راه غدير واحد الحركة ولا مثلا ملي كتضرب مع شي حاجه دونك كتحس بواحد الالم. دونك بيان سور لي ميسكل ديالنا كيكونوا هذيك الساعه وقع عليهم واحد الاهاجه ولا واحد الاثاره اللي كتخليكم تحسوا بهذوك لي دولور. اي بور لا كونتراكتيليتي اللي هي بيان سور قدره العضله على انها دير لينا واحد لي كونتراكسيون ولا واحد التقلصات. دونك maintenant on va voir la réponse musculaire à une excitation liminaire. L'excitation liminaire اللي هي la secousse musculaire isolée. شنو هي secousse musculaire isolée؟ هي واحد الاستجابه ديال لو مسكل لواحد لي كونتراكسيون, يعني بيان سور كيدير لينا واحد التقلصات. دونك غنديروا اون سوكوس مسكولير ايزولي وغادي نشوفوا رده الفعل ديال هذاك لو مسكل بيان سور من بعد هاد لا سوكوس مسكولير اي شنو غادي يبان لينا او نيفو دو ميوغرام. دونك فوالا, دونك هنا كيبان لكم هاد الخط هذا اللي هو لو سينيال ديكسيتاسيون. دونك ايسي بيان سور هاد ليكسبيريونس ولا هاد لو شيما غتكونوا ديجا شفتوه في لو مانويال وغيكون داروا معكم لي بروف ديالكم. دونك ايسي كيبان لينا لو ميوغرام. C'est bon. Donc, هنا عندنا le signal de temps. يعني bien sûr غادي نشوفوا on va étudier l'action du muscle bien sûr en fonction du temps, يعني par seconde. Donc signal de temps. Donc هنا كيف ما كتشوفوا هاد الخط هذا لو سينيال كيبين لينا الحركه ديال ولا لا رياكسيون ديال لو مسكل ديالنا. دونك في هاد لا فاز, لا بروميير فاز هي لا فاز دو لاتونس. هذه كتسمى لا فاز دو لاتونس. ابري ملي كيرتفع علينا كتولي عندنا هنا واحد لومبليتود ولا واحد الوسع يعني كيتزاد لينا واحد لو طو اي من بعد كيبدا ينخفض لينا وهاد لا فاز كنسميوها لا فاز دو ريلاشمون. دونك غادي نعرفوا هاد لي فاز ولا لي ديفينيسيون ديالهم كل وحده بوحدها. دونك عقلوا في الاول كتكون عندنا فاز دو لاتونس اللي هي البدايه, من بعد كيكون عندنا ارتفاع, ابري كيبدا كينزل لينا هذاك لو سينيال وهي لا فاز دو ريلاشمون. Alors هنا les définitions de ces phases. Donc la phase de latence, il y a la première phase, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant de stimulation et le début de contraction. يعني le moment اللي كيبدا لينا كتبدا لينا الإهاجة ديال هذيك العضلة et la contraction ملي كيبدا يدير لينا التقلصات. C'est bon, هذه la première phase, يعني يلاه البداية ديال تقلص العضلة. Après qu'est-ce qu'on a la phase de contraction? La phase de contraction, elle se caractérise par raccourcissement de muscle ou l'augmentation de sa tension. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre؟ يعني هذاك لو مسك غيدير لنا واحد لو راكورسيسمون, يعني غيدير لنا واحد التقلص, غادي يقلل لينا الحجم ديال لو مسكل ديالنا. دونك ا سو مومون كنعرفوا بلي وصلت لينا لا فاز دو كونتراكسيون.
Et la dernière phase, c'est la phase de relâchement. يعني le muscle ديالنا من بعد غيدير لينا هذيك الحركة. Donc elle va se relâcher. يعني غادي يرتاح لينا. Donc le muscle récupère ses dimensions initiales. فهاد le moment غيرجع les dimensions ديالو الأولين. parce que في الأول كيكون عنده واحد لي dimensions كيكون مرتاح le muscle ديالنا. ملي يلاه كتبدا la stimulation كيبدا يوجد la contraction. donc كيبدا يتقلص لينا كيصغر الحجم ديالو. après كيرجع لينا l'état initial et il récupère ses dimensions initiales. Donc ici, on voit la réponse musculaire à deux excitations supraliminaires de même intensité. يعني غادي نشوفوا رد الفعل ديال هذا المسكل ديالنا sous l'action ديال واحد لي ستيمولاسيون يعني واحد الاهاجات اللي متعددين. دونك كيف ما كتشوفوا هنا دونك هنا كي quelques exemples يعني عندنا l'exemple premier exemple le deuxième exemple le troisième le quatrième et le cinquième. دونك كتشوفوا هنا عندنا واحد الاستجابات عضليه اللي مختلفه. دونك غنشوفوا pour le premier. Voilà, donc le premier exemple, donc deux secousses musculaires isolées, c'est-à-dire qu'on a les deux secousses donc on a la première puis la deuxième. Alors pour l'exemple 2, 3 et 4, fusion incomplète des deux secousses musculaires, c'est-à-dire ما كانتش لينا واحد لا فيزيون يعني ما تجمعش لينا هذوك لي سكوس مسكولار مع بعضياتهم. كيبان لينا الفرق يعني كيبان لينا باللي كانوا عندنا دو سكوس مسكولار qui sont isolés ولكن ما تجمعوش لينا. donc la deuxième, qu'est-ce qu'on va comprendre que la deuxième excitation a lieu durant la phase de relâchement. يعني درنا la deuxième excitation درنا إهاج المسكل ديالنا pour la deuxième fois في le moment اللي كان كيرتاح لينا من la première. يعني ما درناش في le moment اللي كانت la contraction, درنا في la dernière phase. ainsi كيبان لينا الفرق يعني يلاه بدا كيرتاح لينا لو مسكل درنا اون اوتر, يلاه بدا كيرتاح لينا لو مسكل درنا اون اوتر, يلاه عاوتاني بدا يرتاح لينا لو مسكل درنا اون اوتر. اي غيبقى لينا لو dernier exemple لو cinquième exemple. donc la fusion complète des deux secousses musculaires كيبان لينا بلي عندنا دو سكوس مسكولار اللي كانوا ايزولي ولكن راهم جمعوا لينا وعطاونا واحد l'amplitude, une seule amplitude. alors qu'est-ce qu'on va comprendre que la deuxième excitation يعني الإهاجة الثانية a lieu durant la phase de contraction. يعني وقعت لينا في la phase de contraction ولا المرحلة اللي كان فيها تقلص العضلة. Alors maintenant, on va voir la notion اللي bien sûr غادي تكونوا درتوها في le cours, c'est la notion de tétanos. Donc la notion de tétanos, bien sûr, le terme pour la première fois, donc on va comprendre c'est quoi le tétanos. Donc on a deux exemples de tétanos, le tétanos parfait et tétanos imparfait. Donc كيف ما كتشوفوا هنايا donc عندنا في هاد الميوغرام donc عندنا une seule ligne. كما كتشوفوا خط واحد. bien sûr هنا une succession de secousses musculaires ولكن عطاتنا لين وحده. donc qu'est-ce qu'on va comprendre هذا هو le tétanos parfait, succession de secousses musculaires يعني واحد المجموعه ديال الاهاجات qui fusionnent complètement car chacune d'elles survient au cours de la phase de contraction de celle qui la précède. donc qu'est-ce qu'on va comprendre بلي وقعوا لينا واحد الاهاجات يعني bien sûr متكررين ولكن كل وحده كانت كتجي durant la phase de contraction de celle qui la précède. سي بون هادشي علاش عطاونا واحد لو تيتانوس بارفي يعني عطاونا واحد لا لين اللي كتبان لينا بارفيت يعني ما عندناش واحد هادوك لي فاغ ولا التموجات. دونك بيان سور اون دي كو لا فريكونس اي الفي يعني كتكون عندنا واحد لا فريكونس لي عاليه. دونك ايسي لا دوزيام نوسيون سي لو تيتانوس امبارفي. سي بون دونك في هذا لو تيتانوس امبارفي دونك كيبانوا لينا هاد الموجات هادو. دونك يعني ما بقاتش لينا au niveau de myogramme. on dit que la succession de secousses musculaires qui fusionnent incomplètement car chacune d'elles survient durant la phase de relâchement de celle qui la précède. يعني كل وحده فيهم كتجي durant la phase de relâchement يعني في la dernière phase ou ainsi كيعطيونا هاد الشكل هذا. donc voilà maintenant on est capable de faire la différence entre le tétanos parfait et le tétanos imparfait. bien sûr هادو des définitions اللي غادي تحتاجوهم bien sûr كيكونوا des questions de cours. donc ici bien sûr la fréquence est faible. alors maintenant غادي نشوفوا la dernière partie في هاد la vidéo, c'est la loi de recrutement. donc la loi de recrutement, il y a une réponse musculaire à une série d'excitations supraliminaires d'intensité croissante. donc غادي نشوفوا استجابه ولا ردة فعل هاد العضله على واحد les excitations ولا واحد les secousses musculaires اللي كنبقاو غاديين كنزيدوا
Donc ici, on va voir la réponse du muscle. Alors, les excitations, bien sûr, supraliminaires, les radicales, l'intensité, بشوية بشوية. Donc, quand vous voyez là, donc, l'intensité I0, من بعد غادي تبقى تزاد لينا I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10. Donc, غتبقى تزاد لينا le taux d'intensité غيبقى غادي وكيتزاد يعني بشوية بشوية. Et كنلاحظوا هنا بلي بقى لينا واحد le taux ou la plutôt كتبقى لينا واحد la réponse qui est stable يعني ما تبقاش كيتزاد هنا غادي كيتزاد لينا ولكن هنا بقى stable. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre là بغينا نديرو une description bien sûr la figure. Donc l'intensité I0 est infraliminaire, donc l'intensité I1 est le seuil. Donc I0 هي le début infraliminaire يعني موقع فيها حتى شي حاجه لو muscle يلاه بدينا. I1 هي le seuil يعني هي le début ديال la réponse musculaire. Donc à partir de I1 et au fur et à mesure que l'intensité augmente, l'amplitude de la secousse augmente aussi, mais à partir de I7, donc I7, celle-là, la réponse est maximale, constante. C'est le phénomène de recrutement. Donc je غادي نفهمو يعني بقينا كنزيدو في l'intensité ولكن ملي وصلنا لواحد المرحله ما بقاش كيتزاد لينا l'amplitude de muscle يعني وصل لواحد الحد صافي وصل le sommet. Donc à partir de I7. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre بلي هذا هو le loi de recrutement. Donc il بغينا نعطيو واحد la définition de loi de recrutement. Donc la loi de recrutement c'est l'augmentation de l'intensité de la stimulation provoque l'augmentation du nombre des fibres musculaires qui sont recrutées pour la contraction. C'est-à-dire l'augmentation de l'amplitude de la réponse musculaire. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre بلي في المسكل ديالنا عندنا واحد لي فيبر هذوك لي فيبر هما اللي كيديروا لينا التمددات ولا التقلصات العضليه durant واحد l'excitation musculaire. دونك ملي غيوصلوا لواحد الحد اللي كاع هذوك لي فيبر غادي يتاثروا لينا وغادي يديروا لينا تمددات ولا تقلصات صافي ما غيبقى لينا حتى دوطخ فيبر يعني واخا نبقاو نزيدوا في l'intensité d'excitation راه صافي لو مسكل ديالنا est totalement répondu les excitations musculaires. Donc هذا هو loi de recrutement يعني loi de recrutement هو ملي كنبقاو نزيدو les intensités d'excitation musculaire ولكن كيوصل للحد ديالو لو مومون اللي كاع لي فيبر مسكولير كيكونوا تاثروا لينا ولا تقلصوا لينا في هاد العمليه. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc ان شاء الله غادي نكمل لكم في les vidéos suivantes le cours ديالنا ولا le chapitre ديالنا. N'hésitez pas de vous abonner, de partager avec vos amis. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.